سورہ آل عمران آیت 31 سے 36 روٹ ورڈس۔ یحببکم ہا با با، ذنوبکم زال نون با، اطیعوا طا واو عین، آدم حمزہ دال میم، قالت قاف واو لام، امرأۃ میم را حمزہ، نظرت نون زال را، بطنی با طا نون، محررا ہا را را، وضعتها واو ضاد عین، وضعت واو ضاد عین، الذکر ذال کاف را، سمیتها سین میم واو، اعوذ عین واو زال، ذریتها زال را را، الرجیم را جیم میم،